Okay, Assalamualaikum and hi semua. So dalam video ni saya akan buat revision Haloalkane menggunakan 3 soalan Pspm ni. Okay, tapi somehow soalan Pspm yang last ni not related to Haloalkane sangat. Dia macam mix banyak tu hydrocarbon and so on. Tak apa, as long as kita buat revision, kita okay lah. Okay, so let us start with Pspm 2019-20, question number 6. Okay, so soalan ni macam ni. 1-chlorobutane react dengan sodium methoxide as shown in the chemical equation below. Okay, so this is the chemical equation. Okay, sodium methoxide tu ini. Okay, so sodium tu Na. OCH3 ni ada minus sebenarnya. So, itulah methoxide. Okay. So, ini saya nak ajar sikit lah. Kalau lah soalan tu bagi sodium methoxide je without the equation, you should know lah dia macam mana structure dia. Okay, the simplest one yang kita pernah jumpa adalah ethoxide. Okay, if you still remember, ethanol, CH3, CH2, OH. Okay, so this is ethanol. And then, kan kita belajar ethanol tu remove H plus dia, so dia become CH3, CH2, O minus. So, this one, kita panggil dia sebagai ethoxide ion. So, sama juga methoxide ion tu sebenarnya adalah CH3O minus. So, ini adalah methoxide ion. Okay, so please take note on the name yang benda-benda simple ni so that kalau keluar ayat without the formula, then you should know lah apa formula dia. Okay, and then back to this one. So, dia dah bagi produk dekat kita semua. So, actually, we can analyse lah the product dengan compare dengan dia punya reactant. Okay, so basically what happened here adalah you can see that OCH3 replacekan this Cl here. Okay, so ini substitution reaction. Lepas tu soalan kata name and draw the mechanism involved. Okay, so this is haloalkane. Bila chapter haloalkane ada dua jenis mekanism iaitu SN1 or SN2. And dia ada cara untuk determine SN1 SN2 iaitu by looking at the class of the haloalkane. Right, so if we look at this haloalkane, Cl here attached to this carbon, yang attached to one carbon. So basically this carbon here adalah primary carbon. So bila primary carbon, maksudnya dia adalah primary haloalkane. Okay, and then berdasarkan table yang saya bagi dalam notes kamu, kalau primary haloalkane, that means usually it will undergo SN2 mechanism. Okay, usually that means ada case di mana dia SN1. So that one pun boleh refer back to nota case yang macam mana yang SN1. Okay, so dalam ni SN2 sebab dia tak ada masalah, steric effect tu tak ada masalah. Okay, so the name of the mechanism adalah inilah bimolecular nucleophilic substitution. Okay, and then comma SN2. Okay, please take note on how saya tulis SN2. S dengan L ni, N ni dua-dua capital letter. Cuma S capital letter yang besar lah kita tulis. Tapi N capital letter tapi subscript. Okay, and then 2. Alright, so if you write like this, SN2, salah. Okay, kalau kamu tulis SN2 pun salah. Okay, so ini jalan yang betul untuk tulis. Okay, so that is name of mechanism. Okay, so next kita tengok mechanism tu sendiri. Okay, so yang dekat bawah ni. Alright, so this is the mechanism for SN2. Okay, please take note, kalau SN2, your drawing must be in 3D. Okay, apa yang saya maksudkan dalam 3D adalah mesti ada wedge, mesti ada dash. Okay, wajib ada. Okay, remember this wedge here to indicate that this hydrogen is actually atas kamu punya paper tu. Macam tu lah. Okay, and then this H actually behind your paper, di belakang paper kamu macam tu. And then this 2 is actually on your paper. Okay, so itulah 3D. Kiranya dia structure dia 3D macam tu. Okay, and please take note on how saya draw dia punya structure. Okay, so over here structure saya semua macam slanted to the left. Okay, so maksudnya dia sengit ke kiri ataupun miring ke kiri. Semua ke kiri. Okay, and then this one dia dah ke tengah dah. Okay, and for the last one dia dah ke kanan. Semua ke kanan. Okay, and dekat sini saya invert dia punya configuration dia. Over here dia dash sebelah kiri kan. So sekarang dash sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Okay, itu cara yang lebih better lah. Right, so kenapa kena macam ni? Ya, memang dalam rule
SN2 kena ada inversion of configuration. Okay, so kalau siapa yang nak tengok dekat mana ada tulis inversion configuration semua. Okay, so please look at this one. Okay, so ini general example yang saya bagi dalam notes kamu. Okay, there is an inversion of configuration for product. Okay, so untuk dia punya mechanism SN2 memang kena buat inversion of configuration. Dia ibarat nucleophile ni datang dan dia bawa angin lah, macam dia tolak the whole thing semua macam tu. Okay, so itu imajinasi kita lah. Okay, so itu please take note. Okay, so back to this one. Okay, kita punya nucleophile adalah ini, sodium methoxide tadi. Tapi sodium tu kita buang lah sebab methoxide ion tu yang nucleophile-nya. So the negative charge is actually belong to oxygen. Tapi kalau lah kamu buat OCH3 minus pun boleh. Tapi arrow kamu nanti kena start dari minus ni lah. Okay, and dia kedudukan nucleophile tu mesti di belakang carbon. Okay, tak boleh di depan carbon, tak boleh. Okay, sebab dia mesti attack from the back. Itu another rule for SN2. Kamu boleh tengok balik nota yang tadi tu. Okay, dia attack from the back. Dia tikam dari belakang lah. Okay, so tadi saya cakap di sini tak ada masalah steric effect kan. Sebab ialah tengok alkyl group dekat atas ni je. Hydrogen size dia very small. So we have a lot of space here. Yang OCH3 ni boleh pergi pada carbon. Okay, and as you can see, kita ada banyak carbon, tapi carbon yang di-attack oleh nucleophile adalah carbon yang attached to halogen tu. Okay, jangan salah pilih carbon. Okay, please take note on that one. And then, dia attack, that means this bond will form. Okay, while this bond will break. Okay, Cl dapat elektron sebab Cl is more electronegative. Remember balik rule yang hari tu. Okay, and then this is the activated complex, okay, dekat transition state. So over here what happen adalah this bond is about to form, another bond here is about to break. Okay, so inversion configuration tadi kena draw lah juga. And then don't forget square bracket, and then the symbol here double dagger, and please write transition state over there. Okay, and then our product dia dah bonded dah. Nucleophile tadi dah bonded with carbon, and the rest semua dah jadi ke kanan. And then Cl minus ni keluar. Okay, right, so itu sahajalah for mechanism SN2. Right, so next question, soalan ini. Okay, write the rate equation. Okay, ramai yang tertanya-tanya bila baca soalan ni. Soalan ni sangat simple tapi ramai yang macam blur. Lepas tu, first thing adalah dia tertanya-tanya, rate equation ni yang mana? Rate equation tu rate law lah. Rate law yang mana? Rate equal to K, concentration apa, darab dengan apa. Itu. That is rate equation. Okay, and then ramai cakap, ni bukan topik physical chemistry ke? Kenapa ada kat organic? Yes, tapi ada dekat organic SN1, SN2 ada. Okay. Alright, so dekat sini rate dia adalah this one. Okay, macam mana saya tahu benda ni? Okay, so refer balik kepada notes kamu. Okay, over here. Okay, nota SN2 mechanism. This is second order reaction. Okay, for your information, SN2 second order reaction. And the equation adalah this one. Rate equation dia, rate equal to K Rx power 1 time with nucleophile power 1. Okay, so over here, Rx ni adalah haloalkane. That means rate equal to K times with concentration haloalkane power 1 times with concentration nucleophile power 1. Okay, so itu equation dia. Okay, so maksud equation ni adalah rate of reaction untuk SN2 mechanism bergantung kepada concentration haloalkane dan concentration nucleophile. Okay, please take note on that. Soalan suka tanya macam ni. Rate of reaction for SN2 depend on the strength of nucleophile. Betul atau tidak? So the answer is yes lah. Okay, betul. Yes. Okay, sebab inilah, cuba tengok. Rate equation tadi ada nucleophile kan dalam ni kan. So maksudnya rate of reaction depend on the strength of the nucleophile. Kuat nucleophile tu, rate of reaction cepat lah. Okay. Alright, so itu cara dia. Kalau itu untuk SN2 lah. Okay, tapi kalau kita tengok SN1 pula, SN1 dia adalah first order reaction. Okay, so equation dia rate equal to KRX sahaja. Rx, that means dia hanya bergantung kepada concentration
haloalkane sahaja rate of reaction tu. So dia kata rate of reaction only depend on concentration haloalkane only. The strength of nucleophile has no effect on the rate of reaction. Okay, so maksudnya sini kalau soalan tanya soalan yang macam tadi, adakah rate of reaction for SN1 depend on the strength of nucleophile? So your answer sepatutnya no lah. Okay, tidak, sebab kalau ikut rate equation dia hanya bergantung kepada haloalkane punya concentration sahaja. Okay, so please take note on that one. Okay, and then cuba tengok balik equation ni lah. Okay, haloalkane kita adalah ini. So salin balik sahaja. And then kita punya nucleophile adalah ini. Okay, so itu je lah. And kenapa dia second order? Sebab dia power 1, power 1. 1 plus 1 equal to 2. So dia punya overall order dia adalah second order. Alright, so next is question number 6. Dia kata complete the reaction scheme below by giving the reagent J and structural formula for K and L. Okay, so ini structure dia. So this is alkene. Okay, so kalau kamu dapat soalan macam ni, analyse lah dulu apa benda. Okay, ini alkene. Reacted dengan J dapat K. Tapi kita tak tahu apa J apa K. Lepas tu tapi you should get clue from here lah. Mg dry ether. Mg dry ether adalah reagent yang kita guna untuk menghasilkan Grignard reagent. So this product here adalah Grignard reagent. Sebelum menghasilkan Grignard reagent, depan ni K ni mestilah haloalkane. Alright, so bila kita dah tahu dah K adalah haloalkane, that means we can determine what is J lah. Okay, so J maksudnya dia akan react dengan HCl, AlCl3. Okay, AlCl3 ni dalam nota saya kena ada sebab HCl ni adalah not so reactive, so dia perlukan this Lewis acid. Tapi so far kalau dalam Pspm, let's say lah kamu terlupa nak tulis AlCl3 pun so far diterima lagi. Okay, so tak ada masalah. Alright, so HCl, kenapa HCl? Not HBr. HBr is not accepted here because over here the Grignard reagent is MgCl. Okay, bukan MgBr. So kena Cl dari asal dia lah. Okay, so that's why HCl is the only option dia. Okay, and then K pula kita tahulah ini follow Markov-Nikov lah. Hydrogen will go to carbon yang banyak hydrogen. Okay, so over here hydrogen ada 2. So hydrogen akan masuk sini. YCl akan masuk sini. Okay, lagipun betul lah. Cuba kita tengok MgCl kita berada di position carbon yang tengah. Okay, so our Cl is here. This is our K. Right, and then next one. Reacted, this Grignard reagent reacted dengan carbon dioxide and followed by hydrolysis dapat L. Okay, so L kita adalah carboxylic acid. Okay, so jom kita tengok soalan yang tahun seterusnya. Pspm 2018-2019, question number 6 juga. Okay, so this question yang saya nak discuss betul-betul dengan kamu. Please pay attention on this one because this question is agak open lah dia punya style jawab dia. Dia kata two organic compound D and F adalah molecular formula C4H9Br react dengan suitable reagent. Dia tak cakap reagent apa untuk hasilkan E and G. Okay, so saya pun buatlah D plus E plus reagent dapat E. F plus reagent dapat G. Okay, so lepas tu via SN1 and SN2 respectively. Okay, so the word respectively here maksudnya benda yang dia sebut awal itu geng dia. Macam mana nak cakap? Like this one, D menghasilkan mana? D menghasilkan G ke menghasilkan E? So since D dulu before F, so maksudnya D menghasilkan E. Okay, so DE menghasilkan E melalui cara apa? SN1 ke SN2? Since dia sebut SN1 dulu, so SN1 lah. So DE dengan SN1 tu adalah benda yang sama. While this one F, G, SN2. Okay, itu geng dia. Tengok yang mana dia sebut awal, itu yang dia punya ayat seterusnya lah, geng dia. Okay, right, so saya pun buatlah this equation here supaya tak memeningkan saya. So ini D dengan F dia punya molecular formula sama, C4H9Br. E and G molecular formula dia sama, C4H10O. Cuma ini via SN1, ini via SN2. Okay, lepas tu dia suruh kita lukis je structure D, E, F dengan G. Okay, so dekat sini kita kena ada knowledge lah. SN1 berlaku untuk primary haloalkane ke, secondary ke, tertiary. Okay, so ingat SN1 dia tak kisah crowded, dia suka crowded. So maksudnya SN1 sini dia akan jadi tertiary haloalkane lah. So D kita adalah tertiary haloalkane. Right, and then for SN2 dia tak suka crowded. Okay, so we opt for primary lah. Okay,
Tapi dalam skema dia terima primary or secondary. Tapi for me it's better for you to write secondary lah, primary lah, sebab lebih less steric effect. Alright, so for D, saya pun draw lah structure 4 carbon ni. Saya susun dia bagi jadi tertiary. So, jadilah macam ni. And then letak BR. So, this carbon here tertiary. So, ini adalah tertiary haloalkane. And then, our product basically OH lah dekat sini. Sebab kita ada O dengan H dengan carbon je. So, dia akan substitute BR ni dengan OH. Okay. So, that is our product. And then, for F pula, saya letak primary. Okay. Tapi macam saya cakap, kalau kamu buat secondary pun boleh diterima. Okay. Secondary haloalkane lah. So, produk dia pun sama. BR diganti dengan OH. Alright. Okay. So, the next question. Soalan B. Dia kata, suggest reagent for the formation of E and G. Okay. Dekat sini yang saya nak tekankan tadi. Okay. E, kita kata via SN1 tadi kan. Okay. So, SN1. Ini SN2. Alright. So, dekat sini sebenarnya your only answer for E, reagent dia adalah H2O sahaja. Okay, kamu tak boleh bagi NaOH dekat sini sebab saya faham OH yang masuk dekat sini kan. So, kamu mungkin nak letak NaOH, KOH, tak boleh. Okay, mesti H2O. Okay, apa beza dia? Okay, so ingat H2O weak nucleophile, NaOH, KOH semua ni adalah nukleofil yang strong. Okay, so ini adalah strong nukleofil. Ini adalah weak nukleofil. Okay, so seperti yang saya tulis dekat sini, tertiary haloalkane must use weak nucleophile to avoid competition of elimination reaction. Okay, so ini kamu tak belajar dekat sinilah, tapi dekat universiti dia ada dua jenis elimination, ada E1, ada E2. Okay, so kalau kamu bagi jawapan kita tadi tertiary haloalkane kan. So, kalau nak betul-betul dia dapat SN1, kamu punya nukleofil tu mesti yang weak nukleofil. Okay, H2O. Right, so ingat tertiary haloalkane mesti bagi weak nukleofil. Okay, so in this case H2O lah sebab kita nak masukkan OH. Right, tapi kita ada dua lagi example of weak nukleofil iaitu alkohol dan ammonia. Tapi itu tengok keadaan lah. Okay. Alright, so this one, G pula. G adalah SN2 tadi. Okay, SN2 dia strong nucleophile. So, NaOH or KOH can be your answer. Okay, and then dia minta tulis mechanism for the formation of E. E tadi SN1. So, kita akan buat mechanism SN1. Okay, mechanism SN1 simple sebab dia tak perlu lukis dalam 3D. Dia macam biasa je. Okay, so this is my answer. Okay, so as you can see, saya dah tak tulis step 1 apa, step 2 apa kan. Okay, sebab saya memang macam ni lah kalau saya buat mechanism kan. Kecuali free radical substitution je saya buat step-step. Okay, this one saya tak buat step dah usually. Okay, tapi kalau kamu rasa tak selesa, kamu nak juga buat step, boleh, tak ada masalah. Okay, alright, dua-dua jawapan diterima. Okay, so this one, first thing adalah BR akan keluar. Okay, kenapa BR keluar? Recall balik. Because dia adalah good living group. Okay, group 17 memang good living group. That means it can live on its own. Alright, so BR keluar. That means this carbon now become carbocation. And then whenever you see carbocation, I always advise you to check for class of carbocation. Sebab mana tahu ada possibility untuk rearrangement. Rearrangement maksudnya shift-shift tu. Ingat lagi, kita ada dua jenis shift iaitu methyl shift ataupun hydride shift. Okay. So, in this case, tertiary carbocation dah. So, tak perlulah nak fikir shift-shift dah. Sebab memang dah paling stable carbocation dia dah. Okay. Alright. So, water sebagai nukleofil tadi boleh terus pergi attack this carbon cation. Okay, carbocation. Right. Kenapa arrow kita daripada O pergi carbon? Hopefully masih ingat. Arrow start from nucleophile pergi ke electrophile. Okay. So, bagi sini. So, kita masuklah water tu dekat situ. Water sekarang dah tinggal satu lone pair because one of the lone pair is used to form bond here. Okay, so masalahnya bila macam ni kita tak nak. Kita nak OH je. Kita nak OH sahaja. So, apa yang kita buat adalah we need to use another water molecule to deprotonate this hydrogen here. Okay, so water molecule tu akan ambil H ni.
And this bond will break. So O yang dapat elektron. So that's why O dah ada balik 2 lone pair. Okay. So ini side product dia. Okay, Br minus ni dari mana? Dari tadi. Dia always there lah. Once dia terhasil, dia always there. Okay. Alright, so itu sahaja untuk mechanism for formation of E. Okay, so the next question is Pspm 2017-18, question number 6. Okay, so this question lah yang saya cakap yang tak related sangat to chapter haloalkane, tapi boleh juga kita buat revision. Okay, so hexane can exist in many isomeric form. Draw all the structural isomer of hexane and then is there any chiral isomer? Explain your answer. Okay, so saya tahu ini related kepada Introduction to Organic Chemistry. Sepatutnya dah tak masuk PSPM kan. Tapi cuba kita tengok balik tahun yang 2019-20 ada juga yang dia minta isomer dulu kan. So saya rasa okay je lah kita buat revision on this one. So over here saya dapat 5 isomers of hexane. Okay, first initially saya start buat hexane yang straight chain je dulu. Okay, and then next one isomer tu saya pendekkan jadi 5 carbon, the longest one. Okay, and then the carbon yang seterusnya tu, carbon ke-6 tu saya letak sebagai branch dekat position carbon number 2. So dia jadi 2-methyl-pentane. But then saya ubah kedudukan of methyl tu jadi dekat carbon number 3. So jadi 3-methyl-pentane. Okay, and then sampai situ je lah. Sebab kalau saya ubah kat sini, dia sama juga. 1, 2 dia akan jadi 2-methyl-pentane. Okay, so saya pun decide, okay, now it's time for longest dia 4 carbon pula. So 1, 2, 3, 4. Right, so bila longest 4 carbon, saya boleh letak methyl saya dekat 2 tempat lah. Okay, so dia jadi carbon number 2 dan carbon number 3. So 2, 3 dimethyl butane. Or this one pun boleh. 1, 2, 3, 4. Dua-dua methyl tu saya pindah dekat carbon yang sama. So jadi 2, 2 dimethyl butane. So total 5 isomers of hexane. Okay. Right, so the next question dia kata adakah ada chiral isomer? Okay, chiral isomer maksudnya ada tak dalam salah satu isomer ni yang ada carbon yang attached to 4 different group of atoms. Okay, so kalau kita check hexane memang out lah sebab carbon yang dekat sini pun dah setiap carbon ni ada hydrogen. Okay, so CH3, ini CH2. So maksudnya dia dah ada 2 benda yang sama, 3 benda yang sama iaitu hydrogen. So memang out, tak ada. Okay, ini pula kalau carbon ni, ini CH3, ini CH3. So dah bonded to the same group of atoms. So tak boleh. Ini CH3, lepas tu ini carbon bonded to CH2, CH2. So 2 benda yang sama. So tak boleh. Okay, ini pun tak ada harapan. Alright, so ini pun sama. Ini CH3, ini CH3, ini CH3. So mana boleh? Kita kan tadi cakap mesti bonded to 4 different group of atom. So basically, semua structure isomer ni tak ada langsung chiral carbon. Okay, so no chiral carbon means no chiral isomer lah because no chirality center in any of the structural isomer. Okay, so itu je yang dia minta explain tu. Ini je lah explanation dia. Alright, and then next one dia kata name the type of the bond cleavage when the isomer of hexane undergo halogenation in the presence of light. Okay, so for this question, dia ada beberapa soalan dalam ni. First, dia minta type of bond cleavage. Okay, lepas tu dia kata write an equation untuk show the bond cleavage. Okay, so type of bond cleavage apabila hexane undergo halogenation. Okay, hexane is an alkane. Bond cleavage dalam alkane adalah yang kita belajar free radical substitution tu kan. So homolytic cleavage lah. Okay, so the answer adalah homolytic cleavage. And then dia minta tulis write an equation. Okay, so bila dia minta an equation, that means satu equation sahaja dia minta. Bukan dia minta the whole mechanism. Lepas tu masa saya nak buat ni, saya fikir equation mana satu kan. Dalam free radical substitution tu kan banyak equation. Okay, tapi kan dia kata type of bond cleavage apabila isomer of hexane undergo halogenation. So saya fikir saya kena show mechanism yang involve isomer of hexane dan halogen lah. Okay, which is this equation here. So isomer of hexane ada 5 pilihan. So you can use this one, ini, salah satulah, tak kisah mana-mana pun. Okay, sebab kalau dalam skema pun dia tulis you can use any of the above isomer. For example, saya guna isomer ni. Okay, and then saya tu buatlah equation. So saya punya radical akan form dekat sini. So what happen here adalah this Br radical and hydrogen bring dia punya 1 electron. So they will form a bond. Okay,
And then this elektron yang satu lagi bagi dekat this carbon. So that's why carbon ni ada radical dekat sini. So produk yang saya hasilkan adalah major product. Okay, soalan tak minta major or minor, tapi saya dah jadikan dia habit untuk always determine the major product. Kenapa dia major? Sebab this one berada di carbon yang tertiary. So dia tertiary free radical. So dia adalah major product. Okay. Alright. So itu sahajalah. Okay, so next question 6B. Okay, 6B soalan dia panjang sikit. So kita baca dan buat draft dia. Okay, so hydrocarbon SC8H8. Okay, so kan saya dah pesan banyak kali, if you see the number of carbon and hydrogen ni ratio dia dekat-dekat macam ni, maksudnya dia akan involve benzene. Okay, tapi ramai yang fikir, benzene 6 carbon miss, macam mana benzene ada 8? Yalah, benzene tu 6, tapi di luar benzene tu, kalau 6 tu dekat benzene, di luar benzene tu 2 carbon lagi lah. Okay. Alright, and then reacted dengan hydrogen in the presence of platinum menghasilkan T. Okay, so saya pun buat lah. Ini S, hydrogen, platinum dapat T. Okay, lepas tu compound U form when T is heated dengan alkaline potassium permanganate followed by hydrolysis. Okay, this one saya tahu confusing. Saya baca pun saya pening. Okay, heated dengan alkaline potassium permanganate followed by hydrolysis. Okay, so basically benda ni saya tak pernah ajar lah dekat kamu. Okay, reagent yang macam ni. Tak apa, kita tulis je. Bila dia kata followed by, dia mesti ada numbering lah. Okay. So, kita tulis je dapat U. Okay, kita biar dulu. And then, the reaction of S dengan hydrogen bromide menghasilkan V. Okay, so S dengan hydrogen bromide menghasilkan V. Okay, lepas tu ozonolysis of S menghasilkan W dan metanal. So, ozonolysis of S menghasilkan W dan metanal. And then, dia kata draw the structure from S to W. Lepas tu dia minta give name of the reaction untuk convert S to T and write all chemical equation involved. So ada 3 soalan sini. So kita jawab satu-satu. Okay, so this structure S, ini jawapan saya. Okay, so saya lukis satu benzene ring and then there are 2 carbon dekat luar. Okay, tapi since hydrogen dia ada 8 sahaja, so kamu mungkin akan rasa problem masa kamu draw. Mungkin ada some of you stuck dekat sini, dia akan buat macam ni. So dia akan rasa kenapa hidrogen saya ada lebih? Okey, so sini 1, 2, 3, 4, 5 hidrogen, 6, 7, 8, 9, 10. So kenapa ada lebih? So maksudnya ada double bond lah tu. Okey, so macam mana kita nak tahu confident ada double bond ke tak? Tengok reaction yang involve hydrogen platinum. Okey, this hydrogen platinum berada di chapter alkene. Okay, so memang confirm ini ada double bond. So kita kira balik, ini 1, 2, 3, 4, 5 hydrogen tambah 6 and then tambah lagi 2, 8. Okay, so cukuplah C8H8. Okay, so that is S. And then T. Okay, so this is basically kita tambah hydrogen 2 ni dalam kat double bond ni je lah. Okay, so dapatlah CH2, CH3. Okay, kiranya dia jadi alkane. Right, and then U. Okay, U saya tahu confusing. Kita tak tahu apa benda ni. Kenapa dia campur semua benda. Okay, so pada masa keadaan yang macam ni, kalau kamu jumpa, calm down. And please think, this is alkyl benzene. Dalam alkyl benzene, reaction kita tak banyak pun. So, yang ada KMnO4 adalah oxidation. Okay, so dekat sini sebenarnya oxidation reaction. Tukar je this carbon yang dekat luar ni jadi COH regardless of the length of the carbon chain. Okay, tukar je jadi COOH. Okay, alright. And then next one adalah V. Okay, V pula adalah daripada alkene tadi reacted dengan HBr dapat V. Okay, so HBr sahaja, so follow Markovnikov. Okay, so H will go to carbon-carbon double bond yang banyak H. So over here lah yang banyak H. So H masuk sini, Br akan masuk dekat another one. That's why this is my answer. Okay, and then next one adalah W. Okay, so ozonolysis we know that dia akan involve breaking of the double bond. Okay, dia akan break double bond and tambah O. So, metanal dah ada. Metanal ni macam mana terhasil? Metanal ni terhasil pada sini. Okay, bila bond ni break, tambah double bond O. So, inilah metanal. Okay, so maksudnya yang W is the whole thing here lah. Okay, so ini salin balik. And then tambah je double bond O. That is W. Right, so settle soalan yang itu and then kita name the reaction for the conversion of S to T. Right, so S to T mana? Okay, ini.
Apa nama reaction ni? Nama dia adalah hydrogenation. Ramai tak boleh jawab dalam exam. Okay, so please remember this is hydrogenation. Okay, and then dia kata write all chemical equation involved. Okay, ini draft saja. Okay, itu bukan chemical equation kita. Chemical equation kita salin balik lah dekat belakang ni. Okay. And please take note, this one ada numbering. Number 1, number 2 disebabkan dia adalah ada perkataan tadi followed by tu. Okay. So, I think that's all. Okay, revision kita on chapter Haloalkane. Thank you. Bye.